मसीहा 1638 फ्रांस राजधानी प्यारिसर मध्यभागे अवस्थित एक घर। बाहर वर्षा होता। घरर झरका निकटरे छिड़ा होई मुंडबाल झाड़ी सुखाउथिले जड़े व्यक्ति एवं बाहर को चाह रही। एतिकी बेले एक प्रश्न आसीथिला तांकर मनकू, हु आम आई, मु किए। आपण भाविबे एथिरे नुआ कथा कौन अच्छी ना। साधारण व्यक्तिटीर मनकू यही प्रश्न आसिले से सीधा सड़क पहुँची जीव एक उत्तर रे, मु आत्मा। मु किए ना मु आत्मा, ना प्रमाण ना तथ्य ना सिद्धांत। यही प्रश्न को नहीं हजार हजार वर्षर पुराणा मनीष समाज अनेक गहन मंथन कला परे एबे यही समान प्रश्नटी आसीची एक असाधारण व्यक्तिर मनकू। यही मनीषटी एकाधारे जड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक। मैथमेटिक्स रे थिबा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्मूला यही विद्वानंकर अवदान, जहाकू गत 400 वर्ष धरी पढ़ा होई आसुची। सेही मनीषटीर नाम हेउची रेने देकार्ते। से दिन झरका पाखरे देकार्ते छिड़ा होई जो प्रश्नटी निजको पचारिथिले, हु आम आई, मु किए, ताहा तांकर मन को उद्वेलित करिथिला। बहु चिंतन मंथन करिबा परे से एक सिद्धांत उपनीत होइथिले। ताहाकू फरासी भाषा कहा जाए कगिटो एर्गो सम, अर्थात आई थिंक देयरफॉर आई एम। मु भाबुछि तेणु मु अछि। टिके चिंता करी देखंतु तो यही सिद्धांतर अर्थ कौन। वाक्यटी को बुले कहले हेब, जेहेतु मु अछि तेणु मु भाबी पारुछि। जदि मु नथांती मु भाबी पारंती नाही। जदि मोर भावना अछि तेबे मोर अस्तित्व अछि। अर्थात मोर अस्तित्व बा एक्जिस्टेंसर प्रथम शर्त हैला मोर भावना बा विचार शक्ति बा चेतना, जहाको इंग्राजी रे कहा जाय थाए कॉन्शसनेस। अतएव चेतना शक्ति बा कॉन्शसनेस ही आत्मा बा सोल। मो आत्म परिचय ही मोर चेतना शक्ति। तेणु कॉन्शसनेस रो अन्य नाम सोल बा सोल रो अन्य नाम कॉन्शसनेस। जो धर्मरक्षक मैंने कही थांती कि आत्मा जड़ नुहे आत्मा चेतन अटे, सेमानंकु मिलिगला एक वैज्ञानिकर समर्थन, एक साइंटिफिक प्रूफ। जदि चेतना बा कॉन्शसनेस कौन ठीक रे बुझी हेउ ना हुई, तेबे चलंतु कथाटा को टिके सरल करदेबा। प्रत्येक लिविंग बीइंग रो प्रॉपर्टीज दुई भाग रे विभक्त, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉन्शियस प्रॉपर्टीज। अर्थात प्रत्येक जीवर गुणगुड़िक बा वैशिष्ट्य गुड़िक दुई भाग रे विभक्त, भौतिक गुण एवं चेतना गुण। भौतिक गुणगुड़िक जेमिति कि देखिबा, शुणिबा, चालिबा, कहिबा, निश्वास नेबा, समस्त प्रकार शारीरिक कार्य एवं रिप्रोडक्शन बा वंशवृद्धि करिबा। कहिबाको गले जीवर ओजन, तार आकार, तार रंग एवं अंग इत्यादि भौतिक वैशिष्ट्य अटे। से भली चेतना कौन? चेतन आधारित गुणगुड़िक हेउची भावना करिबा बा भाबिबा, चिंता करिबा, विचार करिबा, मने रखिबा बा स्मरण करिबा, चिन्हिबा, निष्पत्ति नेबा इत्यादि। शरीरर विभिन्न अंग माध्यम उपरोक्त भौतिक गुणगुड़िक संपन्न करा जाय थाए, किंतु चेतन गुणगुड़िक कौनसी अंग माध्यम तो संपन्न करा जाय न थाए। जेमिति कि निष्पत्ति नेबा, चिन्हि पारिबा इत्यादि कौनसी अंग माध्यम संपन्न करा जाय न पारे। तेबे केही तो गोटाए एही चेतन गुणगुड़िकर कार्यान्वयन करुछि। से कर्ता जनक किए? से कर्ता हेउछि आत्मा। तेबे महाशय आत्मार परिचय तो मिलगला, तेबे से आत्मार अवस्थान शरीर मध्य केउठी? जेकोसी साधारण व्यक्ति यार उत्तर दे कहिब, जेहेतु आमे मुंड बा मस्तिष्क माध्यम चिंता करुछे, तेणु मस्तिष्क मध्य थिबा ब्रेन बा भेजा बा मगज ही आत्मार बासस्थल। किंतु रेने देकार्ते यह अस्वीकार करथिले। जो भेजा को आमे मृत जीवजंतु एभलिक मनीष मुंडरे पाई थाउ, ताहार जीवर चेतन गुण सहित कौन संपर्क नहीं। से कहिथिले यह तो एक आउटर लेयर बा बाह्य परस्त। जीवर चेतन गुण सहित ए बाह्य परस्तर कौन संपर्क नहीं। तेणु मुंड मध्य आत्मार प्रकृत स्थान केउठी अछि जानिया पई रेने देकार्ते मांस दुकानरू नगद छेली मुंड, मेंढा मुंड सबू आनी ताकू काटी आत्मार प्रकृत बासस्थान केउठी होई पारे खोजिबाकू चेष्टा कले। देकार्ते आश्वस्त थिले कि जीवर चेतन गुण गुड़िकर उत्स हेउची आत्मा।
ତେଣୁ ଏହି ଆତ୍ମା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଇ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଥିବ। ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଛି? କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ଏହା ଅନବରତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି, ନା ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଏଠାକୁ ଫେରୁଛି? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନଗଦ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ, ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ଆଣୁଥିଲେ ତାକୁ କାଟିକି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଟା ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷକୁ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ, ତାର ଅବସ୍ଥାନକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅବସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ମିଶୁଛି ନା ମିଶୁନାହିଁ ତାକୁ ସେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ କି ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ମଟର ଚଣା ସଦୃଶ ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ପିନିୟଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଚେତନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳିକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ଏହିଭଳି କନସସ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଫିଜିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଆକାର, ତାର ରଙ୍ଗ, ସେ ମୋଟା ହେବା, ପତଳା ହେବା, ଏହିଠାରୁ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ କିଭଳି? ଉତ୍ତରଟି ସାଧାରଣ। ଯେଭଳି ଦୀପ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆତ୍ମା ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସଭିଏଁ କହିଲେ, ବା ଦେକାର୍ତେ ବାଃ। ହେଲେ ଦେକାର୍ତେଙ୍କ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ। ଏମାନେ ସବୁ କୋମା ପେସେଣ୍ଟସ୍। ଭୌତିକ ଗୁଣ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୂନ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଚେତନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ। ମଣିଷ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ମନର EEG ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ଚିତ୍ର କିଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟି ହେଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶୂନ, ରେଖା ସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍, ଅର୍ଥାତ ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟତା 0। ରେନେ ଦେକାର୍ତେଙ୍କ ମୁତାବକ ଯଦି ଚେତନ ଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ଜୀବ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଯଦି ଚେତନ ଗୁଣ ନାହିଁ ତେବେ ଜୀବ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏମାନେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ପିନିୟଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ। ଅତଏବ ଚେତନା ବା କନସସନେସ୍ ଆତ୍ମାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କେହି କେହି ଶୁଣିଥିବେ କି ଧର୍ମରକ୍ଷକମାନେ କହୁଥିବାର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଏବଂ ପିଚୁଟିଆରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉତ୍ତର। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏରିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଏବଂ ପିଚୁଟିଆରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ, ଅକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟି କୋମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଚେତନା ଶୂନ, କନସସନେସ୍ ଶୂନ। ଅତଏବ ସୋଲ୍ ବା ଆତ୍ମା ଏକ କନସସ୍ ଅଟେ ବା ଚେତନ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବଟି ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ତାହାଠାରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯଥା ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ମନେ ପକାଇବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନେ ରଖିବା, ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ଏହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଯୁକ୍ତି ହେଲା କୌଣସି ଗୁଣର ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଅତଏବ ଏହିସବୁ ଚେତନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥିତି ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଆଉ ସେହି ଅବସ୍ଥିତିଟି ହିଁ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯାହାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତାହାର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥିତିର ଓଜନ ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି ତେବେ ତାର ଓଜନ କେତେ, ତାହା ଭାରୀ ନା ହାଲୁକା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।